card lahat. Sige. Stay. Wow! Wait ah. Wow! Wow! Very good. So dili lang gyud ay kay mga hybrid ang kinahanglan natong ma-train, no? Bisan gani mga kuan na. Aspin. Di ba, sir? Oh, mestizo. Basta nagadepende gyud sa dedication sa par parents. Kabalo siya mag-bless. Gyud pwede. Bless. Oh. Bless kay tita. Oh, good boy. Oh, kiss kay tita. Okay, thank you, master. Ay! Salamat sa time. Yes, sir. Hello! Okay, next, let's proceed sa atong awarding, Wow! no, sa blood donor, superhero.